षण्मुखाय सेनान्ये नमः षण्मुखाय नमः विशाखाय नमः शंकरात्मजाय नमः स्वामने नमः स्वामने नमः स्वामने नमः साधनाय नमः शक्तिये नमः शौर्याय नमः पार्वतीवर्यनन्दनाय नमः गंगासुराय नमः भूताय नमः भूताय नमः पावकात्मजाय नमः षण्मुखाय नमः षण्मुखाय नमः षण्मुखाय नमः षण्मुखाय नमः राजवर्णाय नमः वाग्मीवर्णाय नमः वाग्मीवर्णाय नमः स्वाहाराय नमः चंद्रवर्णाय नमः पंचवर्णाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हरपतये नमः ओम अग्निगर्भाय नमः ओम शिवेगर्भाय नमः ओम विश्वरेतसे नमः ओम सुरारग्नये नमः ओम हरिद्वर्णाय नमः ओम शुभकराय नमः ओम प्रणवे नमः ओम पूषाय नमः ओम प्रणवे शुभदे नमः ओम नमस्ते नमः ओम दहनाय नमः ओम चंद्रवर्णाय नमः ओम कलाधाराय नमः ओम मायाधाराय नमः ओम महामायणे नमः ओम कैवल्याय नमः ओम शंकरात्मजाय नमः ओम विश्वयोर्ये नमः ओम अभयात्मने नमः ओम केतोनदये नमः ओम अनामयाय नमः ओम परमेष्णे नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम राजगर्भाय नमः ओम विरोधपदये नमः ओम परेन्द्रकन्याभर्ताय नमः ओम सौरज्ञाय नमः ओम योगनाशनाय नमः ओम अनन्तमूर्तये नमः ओम भलिंगाय नमः ओम हिरण्याय नमः ओम हिरण्यलिंगाय नमः ओम शिवनाय नमः ओम शिवलिंगाय नमः ओम दिव्याय नमः ओम दिव्यलिंगाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवलिंगाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम शर्वलिंगाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवलिंगाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवलिंगाय नमः ओम आत्माय नमः ओम आत्मलिंगाय नमः ओम वरहाय नमः ओम वरलिंगाय नमः ओम भगाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम सूर्याय देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम शिवाय देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम शिवाय धर्मदेवते नमः ओम शिवाय धर्मदेवते नमः ओम ईशानदेवते नमः ओम सूर्यदेवते नमः ओम रुद्रदेवते नमः ओम रुद्रदेवते नमः श्री नमः ओम माताय वासुदेव्ये 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 नमः ओम माताय कामेश्वर्ये नमः ओम माताय वासुदेव्ये नमः ओम माताय वासुदेव्याय नमः ओम माताय वासुदेव्याय नमः ओम माताय देवाय नमः ओम माताय महादेवाय नमः ओम माताय शिवदोत्ये नमः ओम माताय नमस्ते नमः ओम माताय वरसुंदरिये नमः ओम माताय वासुदेव्याय नमः ओम माताय नीलवनागाय नमः ओम माताय देवाय नमः ओम माताय सर्ववर्याय नमः ओम माताय सदाहारणे नमः ओम माताय मिश्राय नमः ओम माताय ओम महानत्याय नमः ओम माताय परमेश्वर्याय नमः ओम माताय श्री समय नमः ओम विक्रमाय नमः ओम रामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम वामनाय नमः ओम ज्ञानमंजराय नमः ओम श्रीवल्लभाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम सोनवे नमः ओम महावराय नमः ओम महामदूताय नमः ओम श्रेष्ठाय नमः ओम नमः श्रेष्ठाय नमः ओम महाकायाय नमः ओम नमः ओम
గణపతి అయ్యప్ప సుబ్రహ్మణ్యం ఆ మూడింటికి అలా చూపించండి ఊగుతుంటారు గంట వాయించండి స్వామి భూమం నియత్పరుషం నియదర్భ్యే కదరావ్యా కల్పయం గంగమశగో వాహగౌరవాధావచ్చేధే పూర్ణాపుష్కలాంబా సమేతః హరిహరసుతం ఆనందచిత్తన్ అయనైవ స్వామినే నమో నమః ఆవస్త్రదంతసిద్ధాని చిక్రీతవశమే గృహే నశరేవీం మాతరం శ్రియం వాసయమహే కులే మాతరం సత్వమాలిని ఓం శ్రీ స్వామియే శ్రీ అయ్యప్ప స్వామినే నమో నమః ధ్రువమాగ్రాపయామి రెండు అక్షరాలు తీసుకొని దీపాల దగ్గర వేసి నమస్కారం చేయండి సాధ్యం ధ్రువత్వ సంయుక్తమన్ననాయ ఉదరం హ్రీం గృహాణ మంగళం దీపం శ్రీలోకితమరావః భక్త్యా
Thank you.
రమ్మ